को भगाओ। ये हमारे आका इब्लीस का दुश्मन है। मैं उन पर सामने से, बाएं से और दाएं से हमला करूंगा। अंधेरे में खुलने वाला दरवाजा, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? एक रात ऐसी भी थी जब तारीकी में एक दरवाजा खुला और आसमान में कुरान की आवाज गूंजी, लेकिन सुनने वाले इंसान नहीं थे। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक हकीकत बताने जा रहे हैं जो नारे समूम यानी बिना धुएं की आग से पैदा की गई मखलूक से मुताल्लिक है। इनमें कुछ बच्चे जितने छोटे होते हैं और कुछ पहाड़ों जितने देव हैकल। जब सूरह जिन नाजिल हुई तो दुनिया में अजीब व गरीब और पुरअसरार वाक़यात पेश आए। ये वो राज था जो इंसानियत के इल्म में नहीं आना चाहिए था, वरना हम अपनी जंग हार सकते थे। मक्का की वो सुबह और जिन्नात का पहला ग्रोह। आज से तकरीबन 1400 साल पहले नबूवत के 19वें साल में मक्का की गलियों में मुसलमानों पर जुल्म सितम उरूज पर था। मुशरिकीन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीना दुश्वार कर रखा था। लेकिन फज्र के वक्त मक्का के करीब एक खामोश वादी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। आसमान आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा था और वो मुबारक अल्फाज फजा में गूंज रहे थे। ऐन उसी लम्हे जिन्नात का एक ग्रोह वहां से गुजरा। ये किस चीज की आवाज है जो आसमान को चीर रही है? मास्टर, हम आपके पास खौफनाक खबर लाए हैं। गलियों में दबाव बढ़ता जा रहा है, इसकी तलावत नहीं रुकती। अगर हमने अभी कार्रवाई ना की तो हम अपनी जंग हार जाएंगे। इंसानियत को ये राज नहीं मिलना चाहिए, वरना हम मगलूब हो जाएंगे। ये एक ऐसी रात थी जब इंसान गफलत में थे और जन्नात की दुनिया में भूचाल आ चुका था। मक्का के मुशरिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर रहे थे, लेकिन वो उनका सामना करने की तैयारी में थे जिन्हें आंख नहीं देख सकती। तुम में से कोई आवाज न निकाले, खामोश हो जाओ और सुनवा, ये हिदायत का कलाम है। रुक जाओ, ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई। इसमें अजीब ताकत है। ये कलिमात अल्लाह का है। ये हक है जिसके हम मुतलाशी थे। खामोश हो जाओ, ये मुअजिज़ा है, ये कलाम हम पर नाजिल हुआ है। अब वक्त नहीं है, फौरन अपनी कौम की तरफ चलो। तुम डराने वाले बन गए हो। जिस कुरान को सुनकर इंसान तकब्बुर कर रहे थे, जिन्नात ने उसे सुनकर आजिज़ी इख्तियार की। वो फौरन अपनी कौम की तरफ लूटे और उन्हें ईमान की दावत दी। ये नसीबीन के जन्नात थे जिन्होंने सबसे पहले इस हिदायत को कबूल किया। मैंने खुद को इस काम के लिए पेश किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ चलूंगा, या रसूल अल्लाह। ए अब्दुल्ला, इस लकीर के अंदर रहना, चाहे कुछ भी हो। मेरे नबी का हुक्म है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ये कैसी आवाजें हैं? मैंने ऐसी जबान कभी नहीं सुनी। वादी नखला में जन्नात की दावत का वक्त आ चुका था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नबी उतक ने एक लकीर में खड़ा कर दिया और गैब के पर्दे खुल गए। खौफ और तजस्सुस का एक तूफान था, क्योंकि अब वो देख रहे थे जिनको देखने की इंसानी आंख में ताकत नहीं। ये साए, ये इंसान नहीं है, ये नहीं। मुझे हुक्म पर कायम रहना है, कुछ भी हो जाए। इस इंसान को भगाओ।
یہ ہمارے آقا ابلیس کا دشمن ہے۔ میں ان پر سامنے سے، بائیں سے اور دائیں سے حملہ کروں گا۔ اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو آخری رزلٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرا پاؤں لکیر کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ رات عبداللہ ابن مسعود کے لیے ایک عمر جتنی طویل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی بدولت انہوں نے غیب کے ایک اہم واقعے کا مشاہدہ کیا۔ ابلیس جو تکبر کی وجہ سے مردود ہوا تھا، اس نے انسانیت کے خلاف اپنی سب سے بڑی جنگ کا اعلان کر رکھا تھا۔ کیا تم نے ساری رات نہیں سویا؟ میں تمہارے لیے بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے انہیں ہڈیاں اور سوکھا گوبر دیا، وہ ان کی خوراک ہیں۔ ہم میں افریت ہیں اور مارد اور شیطان بھی ہیں، ہماری نسلیں بہت بڑی ہیں۔ یہ دروازہ تمہاری غفلت سے کھلا ہے۔ اب یہیں رہو گے۔ اور یہ ہماری ہی زمین پر گندی جگہوں، قبرستانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں۔ سب سے خطرناک افریت ہوتے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نر اور مادہ شیاطین کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی پاکیزگی ہی جنات کے منفی اثرات سے سب سے بڑی حفاظت ہے۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ جنات نے قرآن سنا اور مان گئے، اور ہم نے غفلت کی ہے۔ ہدایت پر قائم رہو اور نعمتیں خود ہی آ جائیں گی۔ یہی وہ سچ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا۔ جنات کی دنیا ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمارے ایمان اور غفلت کو دیکھ کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی حفاظت اللہ سے پناہ مانگنا اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ نتیجہ روز قیامت اللہ جنات اور انسانوں دونوں کو جمع کرے گا۔ جنات کا قصہ دراصل انسانوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی غفلت میں ہے۔ طاقت، ٹیکنالوجی اور تکبر نے انسان کو زمین پر گرا دیا، جبکہ عاجزی نے جنات کو ایمان کی بلندی پر پہنچا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔